राज्य मृत्तिका संरक्षण अणगेस्टेड क्षेत्र कर्मचारी संघर 15तम राज्य सम्मिलन स्थानीय टाउन हल ठारे अनुष्ठित हो जाइछि। राज्य सम्मिलन को विभागीय युग्म निर्देशक भीमसेन सेठी मुख्य अतिथि भाव जोगदे आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन करथिले। उत्सव में बृहस्पति सामल साधारण संपादक, केन्द्र सरकारी कर्मचारी मुख्य वक्ता, कर्मचारी मासिक पत्रिका संग्राम वार्तार संपादक निर्मल चंद्र दास और अवसरप्राप्त कर्मचारी महासंघर महासचिव गोकुलानंद बेहेरा सम्मानित अतिथि भाव जोगदे। द्वारिकानाथ महांती सम्माननीय सभापति एवं गौतम सेठी सभापति द्वारा गठित सभापति मंडली सभा परिचालना करथिबा बेले संघर साधारण संपादक अमूल्य रंजन स्वाही साधारण संपादक विवरणी पाठ करी कर्मचारी क्याडर पुनर्गठन, पदवीर संज्ञा परिवर्तन, यार्डस्टिक अनुष्ठान पदवी सृष्टि, जॉब चार्ट प्रकाश, संघ ऑफिस गृह पर क्वार्टर आवंटन, आइडेंटिटी कार्ड प्रदान, सचिवालय प्रवेश पास इत्यादि दाबी उपस्थापन करथिले। उपस्थित अतिथि सेमानक वक्तव्य कर्मचारी दाबी युक्तियुक्त एवं यह अविलंबे पूरण करने सरकार को अनुरोध करथिले। राधेश्याम बलଙ୍କ धन्यवाद प्रस्ताव पर सभार विरति होइथिला। संघर अन्य कर्मकर्ता एवं जिला प्रतिनिधि माने अनुरूप भावे दाबी करी विभागीय कार्यक्रम को निष्ठा और साधुता बल संपादन करने प्रतिज्ञा करथिले। आसंता 2 वर्ष पई हरप्रसाद रथ सभापति, शिवप्रसाद दास उपसभापति, अमूल्य रंजन स्वाई साधारण संपादक, जितेन्द्र कुमार प्रधान सह साधारण संपादक, ए समलेश्वर राय, ब्रजपति मिश्र, दीपक कुमार पाढ़ी, मलय केतन राय युग्म संपादक, पवित्र कुमार राउत, अरूपानंद बारिक, जगन्नाथ महांती, सौम्यरंजन सीठ सांगठनिक संपादक, भागीरथी जेना हेडक्वार्टर संपादक, नरेश प्रधान अर्थ संपादक एवं चिन्मय नायक और गुरुदेव सिंह भिल समीक्षक और कार्यकारी कमिटी को 30 जन निर्वाचित होता बेले द्वारिकानाथ महांती को सम्माननीय सभापति सहित 5 जन को उपदेष्टा भाव मनोनीत करा जायतिला। टोटल प्रोग्राम अमर शहीद तुमको आम जनाऊला सलाम। अमर शहीद तुमको आम भूली नु भूलू ना। संघ को आम बचाई निजे भी बचा दरकार कहीं निजर स्वाभिमान अच्छी सम्मान अच्छी लोकों आगे आमको प्रिय होगा पड़ो। सभा कार्य आरंभ श्रीयुक्त अमूल्य रंजन स्वाई साधारण संपादक ओडिशा राज्य अणगेजेटेड मृत्तिका संरक्षण क्षेत्र कर्मचारी साधारण संपादक। आमर संघर आमर सरकार गृह विभाग निर्देश अच्छी गोटे संघर मझे 2 वर्ष थे सम्मिलन कर नूतन कर्मकर्ता निर्वाचन कर प्रक्रिया हुए
ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସଂଗଠନ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସଂଗଠନ, ତେଣୁ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷ ଥରେ ଆମେ ସଂଘର ସମ୍ମିଳନୀ କରୁ ଓ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଂଘର 15ତମ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ପୁରୀ ସହରର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି। 70% ମୃତ୍ତିକା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ତାହା ଉପରେ କେବେ ନଜର ପକାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ନଜର ପକାଇଛୁ। ଆମେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କାମରେ ଆମର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା, ସବୁ କାମ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆମେ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ବିଶେଷ କିଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାରୁ ଆସୁଛି। ଆଗେ 30-40 ବର୍ଷ ତଳେ ସରକାରଙ୍କର 8-10ଟି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା। ମୃତ୍ତିକା ଚୋରି ରୋକିବାଟା ଆମର କାମ ନୁହଁ। ଆମ ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆମର କାମ। ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେତିକି ଆମକୁ ମାଗୁଛୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ, ସେଇ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ, କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି? କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଇଛି। ଆମର ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ବହୁତ ମଧ୍ୟରେ ଆଶାନୁ ମାନେ ବହୁତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ। ଆମର ପ୍ରକଳ୍ପ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ପ୍ରକଳ୍ପ କରିପାରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୃତ୍ତିକାରୁ ତେଲ ବାହାରୁଛି, ତାହା ଉପରେ କେବେ ନଜର କରିଛନ୍ତି? ସେଟା ଆମର କାମ ନୁହଁ, ତେଲଟା ଆମର କାମ ନୁହଁ। ଆଉ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଯେହେତୁ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଜଳ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁଠି ଏଇଠି ମାନେ ଇରିଗେସନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଯେଉଁଠି 30 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଇରିଗେସନ୍ ସୁବିଧା ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ଯେହେତୁ 70% ଅଛି ଇରିଗେସନ୍। ମୁଖ୍ୟ ବେଳାଭୂମି ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବି ବାହାରୁଛି। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନୁହଁ, ଆଉ ଆମର ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗର ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।